बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें। नैब तरमीम का मामला। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने जाते जाते एक सरप्राइज़ दिया सबको और कहा कि जो नैब तरमीम थी उनको कलअदम करार दे दिया गया। 9 में से 8 जो नैब तरमीम थी उनको कलअदम करार दिया गया, एक तरमीम को छोड़ दिया गया। लेकिन वो 8 तरमीम जो कलअदम करार दी गई थी उसके बाद 80 केसेस जो नैब के अंदर थे, कई अरबों की करप्शन के सवालात थे और कई अरबों की करप्शन ऐसी थी साबित भी हो चुकी थी, ओपन एंड शट केसेस थे, उन सबको बंद किया था गुज़िश्ता हुकूमत ने जब वो बरसर इक़्तिदार आए थे। जैसे ही इक़्तिदार संभाला और 13 जमातों का गुलदस्ता था जिसने मिल बांट कर फैसला किया कि हम ये तमाम केसेस ख़त्म करेंगे, एक दूसरे को फ़ायदा देंगे और आवाम के लिए बेहतरी करेंगे अपने अरबों की करप्शन के केसेस बंद करके। फिर हमने देखा कि 16 माह आवाम के लिए बड़ी बेहतरी हुई और आवाम को बड़े रिलीफ मिले और ऐसे रिलीफ मिले जो सिर्फ सियासतदानों को मिले थे और आवाम बेचारी पिस के रह गई। फिर क्या हुआ कि अब नैब ने उन केसेस में दोबारा से चूँकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तरामीम का कलअदम करार दे दी गई और अब कार्रवाई नैब के अंदर शुरू हो चुकी है। आज की अगर ताज़ा ख़बर आपको बताऊँ तो जो चेयरमैन नैब हैं उन्होंने हसास इदारे से रब्ता कर लिया है और उनसे अफसर तलब कर लिए हैं इन 80 के करीब जो केसेस हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए। मुल्क के अंदर इस टाइम पे वी थिंक दैट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। डॉलर की कीमत रोज़ बरोज़ नीचे आ रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, महंगाई में कमी अभी तो नहीं आ रही लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़रूर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि डॉलर की प्राइस नीचे आ रही है। सिमिलरली जगह जगह रोज़ाना देखा जाता है पावर सेक्टर 5 अरब के करीब की रिकवरियाँ अभी तक कर चुका है, उन बिजली चोरों से रिकवरियां कर चुका है जो सब बिजली चोरी करते थे। फिर पावर सेक्टर के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने इंकशाफात किए और बताया कि कितने हज़ार अरब रुपए की सालाना चोरी होती है पावर सेक्टर के अंदर। खरीदारी की मद में डेट डिफॉल्टर्स के नाम के ऊपर 1087 अरब डेट डिफॉल्टर्स के नाम पे गुज़िश्ता साल के अंदर जो पैसे हैं वो ख़त्म किए गए। 919 अरब रुपए की खरीदारी के अंदर पावर सेक्टर में बेज़ाब्तगियाँ थी और इसी तरह कई सैकड़ों अरबों रुपए और भी हैं जो हुकूमती इदारों ने देने हैं या आपकी रिकवरीज कम होती हैं और जो कुछ भी था। अब हमने देखा मुल्क के अंदर सिपा सलार ने जब 10 पॉइंट एजेंडा दिया और कहा कि मैं क्रैक डाउन करूंगा तमाम माफियाज का, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स का, करप्ट पॉलिटिशियंस का और मुल्क के अंदर से सफाया किया जाएगा। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी हर्ड सच लाइनर्स। मुशर्रफ साहब ने भी 7 पॉइंट एजेंडा दिया था लेकिन पाया तकमील तक ना पहुंचा सके। मुशर्रफ साहब का दौर कुछ सुनहरी तो नज़र आता था जब तक वो रहे, उनके जाने के बाद मुल्क के अंदर उसी तरह से मईशत की तबाही निकलना शुरू हो गई जब पीपल्स पार्टी का दौर आया और फिर उसके बाद मुल्क के अंदर चीज़ें महंगी ही होती रहीं, कभी भी कमी होती नज़र नहीं आई। पीपल्स पार्टी का दौर था, मुस्लिम लीग नून का दौर था, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई और उसके बाद हर चीज़ बढ़ती गई और फिर उसके बाद जब ये 13 जमातों का गुलदस्ता आया तब तो बूस्ट अप कर गई हर चीज़। बड़े दावे वादे किए थे इन्होंने आके आवाम से, लोगों से, हम सब से कि हम आपको रिलीफ देंगे। तजर्बाकार लोग हैं, इसाक डार साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, शहबाज शरीफ साहब। शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर थे, सारी स्पीड निकल गई, सारी चैम्पियनशिप्स भूल गई, सब कुछ निकल गया। लेकिन इक़्तिदार में आकर अपने केसेस, अपने ख़ानदानों के केसेस, फैमिली के केसेस, भाइयों के, चचा ताया, सब रिश्तेदारों की करप्शन के केसेस ख़त्म करा दिए गए, क्लीन चिट्स ली गई। लेकिन ये आर्जी क्लीन चिट्स थी। अब जब 10 पॉइंट एजेंडा स्टार्ट हो चुका है, मुल्क के अंदर सफाया होना शुरू हो गया है, सब लोग दोबारा से कटहरे में लाए जाएंगे ऐसा लग रहा है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे, मरीम शहबाज दोनों वापस जा चुके हैं लंदन, दोबारा अपने ही आबाई मुल्क में जहाँ से नवाज शरीफ साहब भी आएंगे। चूँकि मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि 1947 से कबल भी लंदन से लोग हुकूमत करने आया करते थे इस सरजमीन पर और अब भी लंदन से हुकूमत करने आने के लिए लोग तैयार बैठे हैं यहाँ पे हमेशा की तरह। क्या हो रहा है इस मुल्क में, इसमें डिस्कशन करने के हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं शाहिद महमूद भट्ट साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं। साथ हैं अफनान सादिक लोन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। मुनीबुल हक साहब एनालिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और मेरा ख्याल है दोनों जमातों की सवाल जवाब को काउंटर भी करेंगे मुनीब साहब। अपनी बात का आगाज़ करूँगा शाहिद महमूद भट्ट साहब से। बट साहब स्टार्टिंग फ्रॉम यू, चूँकि पीपल्स पार्टी तो बड़ा गिला करती है, बिलावल साहब चंद रोज़ से गिला करते नज़र आ रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है हमारे लिए और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा वो मुस्लिम लीग नून से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद नून लीग ने प्लेटफॉर्म सेट किया हुआ है, अपने बंदे इम्प्लांट किए हुए हैं और अपनी मर्जी के फैसले करा रहे हैं, इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। शाहिद महमूद भट्ट साहब। थैंक यू बिलाल साहब। आपने जो बात की है लेवल प्लेइंग फील्ड बिलावल साहब ने की है, बिलावल साहब की यानी आपने की है ना जी। असल में मैं ये कहता हूँ
یہ بات ایسی نہیں ہے جس طرح اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. دیکھیں انہوں نے سر ایسی ہی ہے, انہوں نے کلیریفائی کیا ہے. میں بتاتا ہوں سر, جی اصل وجہ یہ ہے جو میں جو سمجھتا ہوں, جو میں ایک پولیٹکس سے چھوٹے سے اسٹوڈنٹ ہوں, اصل میں چونکہ مسلم لیگ جو ہے وہ زیادہ حکومت میں رہی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تیاری نہیں ہے. ہم آلریڈی چونکہ تیار ہوتے ہیں, مسلم لیگ جو ہے وہ ہر وقت الیکشن کے لیے بھی تیار رہتی ہے. پیپلز پارٹی تیار نہیں ہوتی پیپلز ہے. پارٹی کا تھوڑا سا ہوتا ہے سر, وہ ایک لمیٹڈ پاکٹس میں جو ہے نا جی رہنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر انکمفرٹیبل, اور انکمفرٹیبل اس لیے ہے کہ شاید انہوں نے کیا. اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. الیکشن جب بھی ہوتا ہے سر, وہ سب کے لیے اپرچونٹیز برابر ہوتی ہیں. اٹ از دی ڈیوٹی آف دی الیکشن کمیشن کہ الیکشن کمیشن نے جب الیکشن شروع ہونا ہے, جب اناؤنس ہونا ہے, تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, اس لیے انہوں نے پہلے میٹنگ کی تھی, تمام پولیٹیکل لیڈرز انہوں نے میٹنگ کی, اور جو ایجنڈا تھا الیکشن کمیشن کا وہ انہوں نے بتا دیا. اب ظاہری بات ہے جب آپ فیلڈ میں جائیں گے, فیلڈ سب کے لیے برابر ہوتا ہے, فیلڈ میں کسی قسم کی آپ گڑبڑ نہیں کر سکتے, اور اس کا رزلٹ آپ پہلے جو ہے وہ بیانک دے چکے ہوئے ہیں. جو پہلے اگر کسی نے غلط کیا تھا الیکشن رزلٹس میں, تو اس کے نتائج جو پھر بھگتنے پڑتے ہیں پوری قوم کو. اس لیے غلط کرنے کا تو ہمیشہ سے ہی الزامات لگتے رہے ہیں مخالفین کی جانب سر. سے. یہ بھی چاہے 2008 کا الیکشن ہو, مسلم لیگ نون کہتی تھی دھاندلی ہوئی, 13 کا الیکشن ہوا پیپلز پارٹی کہتی تھی دھاندلی ہوئی, 18 کا ہوا آپ دونوں کہتے تھے دھاندلی ہوئی. نہیں, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز باری باری جو ہے نا یہ ان حادثات سے گزر چکی ہوئی. اب چونکہ جو پی ڈی ایم بنی تھی سب حادثات کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں. اب پی ڈی ایم بننے کا مقصد یہی تھا کہ جو تلخ تجربات ہیں نا جی, وہ سارے کٹھے بیٹھ کے دیکھ لیں کہ ہمیں پاسٹ میں یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا. اب آنے والے وقتوں میں ہم سب کو کٹھے مل کر ایسے فیصلے کرنے چاہیے. آپ کا تجربہ 16 ماہ کے بعد عوام نے تو شدید بھگتا, عوام کی تو بس ہو گئی ہے سیاستدانوں سے, اور آپ کے تجربوں سے آپ کے لیے تجربہ کیسا رہا؟ نہیں, ہمارے لیے سر تجربے کی بات دیکھیں, اس وقت جو تجربہ کیا جا رہا تھا نا, وہ تجربہ یہ تھا کہ جس بندے کو آپ نے غلط طریقے سے حکومت دے دی, اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, انٹرنیشنلی میسج چلا گیا جی پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا. اب اس وقت صرف یہ تھا کہ ایک ملک کو بچانے کے لیے شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں تمام جماعتوں کا 13 جماعتوں کا پولیٹیکل جو ہے سب نے قربانی دی اپنی سیاست کے لیے کہ یار اس وقت اپنی سیاست کی بات نہ کریں, پہلے اس ملک کو, اس ریاست کو بچا لیں. ریاست کو تو ہم نے بچا لیا, لیکن ریاست کی عوام جو ہے اس کے اوپر بہت برا افیکٹ پڑا مہنگائی کا, جو کہ بیڈ گورننس پرانی اور انٹرنیشنل ویو چلی تھی مہنگائی کی. ڈالر کی قیمت اوپر چلی گئی, انرجی پرائسز بہت اوپر چلی گئی, آئل کی مہنگائی کی تھی. اٹ مینز آپ کو سی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں اس بات. نہیں, میں وہ دیکھیں جو سر دیکھیں, اب انرجی کرائسس ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ پسا جاتا ہے نا طبقہ, وہ انرجی کرائسس کی وجہ سے آتا ہے. ہماری انڈسٹری بند ہوتی ہے تو اسی لیے ہوتی ہے کہ ہماری بجلی پوری ہوتی ہے, اگر بجلی ملتی ہے تو بہت مہنگی ملتی ہے. اس کی وجہ سر یہ ہے ہم جو ہے اپنی آلٹرنیٹ بجلی جو ہے اس کا سورس دوبارہ نہیں کر سکے. ہمیں جانا چاہیے تھا ہائیڈرو پہ, جو کہ نہیں گئے, ہم چلے گئے تھرمل پہ, ہم چلے گئے فرنس پہ, جو انٹرنیشنل ریٹ بڑھتے رہتے ہیں. چلے گئے وہ تو عوام دیکھ رہی ہے. تو سر میں یہ کہتا ہوں بات ہوئی, لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا. نیب ترامیم کا معاملہ شروع ہوا, کیسز کھل گئے, چچا بھتیجی واپس لندن کی چلے گئے. نہیں, نیب کیسز کھلنے سے میں تو چچا بھتیجی آئے, ایک دن رکے, اور ان کو ملک اچھا نہیں لگا, بڑی مہنگائی ہے, اپنے ملک چلتے ہیں, وہاں پہ سب کچھ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. لندن کیوں چلے گئے سر؟ ایسی بات نہیں ہے جٹا صاحب, میں یہ بتا دوں جٹا صاحب کو کہ وجہ کیا ہے. جٹا صاحب اصل یہ ہے کہ دیکھیے 21 اکتوبر کا پلان جو تھا وہ شہباز شریف صاحب نے ایٹ ٹائم ہی واز لندن, وہ جو ہماری سینئر قیادت تھی وہ لندن میں بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ فلاں ڈیٹ کو جی نواز شریف صاحب جو ہے پاکستان میں جائیں گے, اور 21 اکتوبر کا فیصلہ ہو گیا. 21 اکتوبر کا فیصلہ ہو گیا. اب اس کے بعد مریم صاحب ادھر تھی, شہباز شریف صاحب نے پورا پلان دیا ہوا ہے. اب ہماری میٹنگ شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے استقبال کرنے ہیں اس مسیح کا جو پاکستان کو بچانے والا ہے. استقبال ہوگا, دنیا یاد کرے گی. تو سر وہ شاید انہوں نے آنا ہی نہیں ہے, تو ایسا استقبال ہوگا, دنیا یاد کرے گی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے سر. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں, اب امید کی جو کرن ہے نا, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب امید کی کرن جو ہے, روشنی جو ہے نا, وہ نواز ہوئی ہے, لوگوں کو نظر آ رہی کہ وہ بندہ ہی آئے گا. عوام کو بجلی کے کوئی بلب لے کے آ رہے ہیں. جی بالکل,
देखिए, he has the ideas, he has the confidence, he has the 16 माह experience. उनके आइडियाज को नहीं लिया गया, इसका मतलब है जो हुकूमत कर रहे थे यहाँ पे 16 माह नवाज शरीफ साहब को मुंह नहीं लगाया गया सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त देखिए, आप when you are yourself प्राइम मिनिस्टर, ठीक। जब आप खुद इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत कर रहे होते हो ना, आप डिसीजन लेते हो, बोल्ड डिसीजन भी, लेकिन जब आप मिलकर हुकूमत बना रहे होते हो तो फिर सबको साथ लेके चलना पड़ता है। फिर हमें कुछ मजबूरियां भी होती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। सर वो मैं बता देता हूँ आपको। ओह, अफनान साहब बताएं। आप बताएं सर, आप बड़े इत्तेहादी हैं, 16 माह इकट्ठे गुजार रहे हैं घर में, बैठकों में, और बिलावल, मरियम बहन, आप कर लें, बात कर लें, आप बात कर लें, एक गुलदस्ते की बात कर लें, 16 माह की बात कर लें, हमारा पाकिस्तान और आपका प्रोग्राम, 16 माह 16 उस गुलदस्ते में आवाम 16 माह में फंस गया, ठीक, उसमें से निकले, निकल आए सर जी, जो नजर आ रहे 16 माह में नहीं हुई, हैं, क्योंकि जी, नून जी। लीग कह रही है भुट्टो मर गया है, भुट्टो जिंदा नहीं है, भुट्टो का बयानिया मत रखें। हनीफ अब्बासी साहब ने कहा, जी, जी, जी। उन्होंने कहा कि जनाब भुट्टो मर चुका है। अरे भुट्टो वाली बाजी बात साहब, है। वो जो ड्रग डीलर है उनकी बात कर रहे हैं आप? जी, उन्हीं की बात अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, उनकी बात है, तो ड्रग डीलर्स कभी सच बोलते हैं? उनकी आप बात छोड़ें, ठीक। हाँ जी, स्मगलर है क्या है, उनकी हिस्ट्री आप निकाल के देख लें, वो कहां से स्टार्ट हुआ, कहां से गए, कहां से आए, उनकी बात तो आप छोड़ ही दें, उनको तो कोई सीरियस लेता नहीं है। वो एक ड्रग माफिया डीलर्स हैं, वो उन माफिया गैंग्स के लीडर्स हैं, उनके लिए तो भुट्टो मरना है ना, क्योंकि भुट्टो ने अवाम की बात करनी है। ठीक, भुट्टो नहीं मर सकता, भुट्टो हमारे दिलों में जिंदा है। आज भी भुट्टो की सालगिरह मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? कि वो अवाम के दिलों में जिंदा है। एक ही लीडर है जिसने इसमें इस मुल्क में पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर कायदे आजम के बाद स्टार्ट हुई थी तो जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद ने स्टार्ट की थी। बाकी बात रही, भट्ट साहब मेरे बड़े भाई हैं जी, तो भट्ट साहब कहते हैं जी हम इलेक्शन की तैयारी में रहते हैं। सर आपने कहा था सवाल दे रहा हूँ चचा भतीजी के लंदन जी 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 जी, वो मेरे ख्याल में डेट आई फैसले से पहले, ठीक है जी। किस फैसले से कब? जो बंदयाल साहब फैसला देके गए हैं, नैब तरमीम। हाँ जी, नैब तरमीम आई, जो आप बड़े खुश हो रहे हैं जी, ठीक है जी। तो वो बहरहाल आप वो जेल जो है ना, जेल काटना हर एक का काम नहीं है ना, वो जेल काट सकते हैं, ठीक, ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एजाज हासिल है। तो हमने जेलें काटी हैं बगैर केसेस के, बगैर फैसलों के, सिर्फ हमें डाला गया। इसमें हमारे भट्ट साहब की बड़ी मेहरबानियां थी हम पे, और इनको समझ कब आई, हम इनको क्या समझा रहे हैं, जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, हम इनको क्या समझा रहे हैं, इनका और पीटीआई का मसला क्या आपस में, ये मैं आपको बता दूं, बड़े सवाल है कि देखेंगे ना कहीं पे भी देखेंगे तो इनका मसला ये है कि लाडला कौन, जुडिशरी का लाडला कौन, कभी ये लाड ले कभी वो लाड ले, हम तो कभी जुडिशरी के, हम तो विक्टिम्स हैं, ठीक, एजेंसियों के ये लाड ले कभी वो लाड ले, इनकी लाडला होने का मसला है। आप इलेक्शन की तैयारियों में भट्ट साहब नहीं रहते, आप एजेंसियों की तैयारियों में रहते हैं। आपको लाया जाता है, आप आते नहीं हैं, ठीक, आपको 9 सितारों की शक्ल में लाया जाता है, फंड्स दे के लाया जाता है। अगर की ताकत से जमात तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हर इलेक्शन में आप उठा के देखें विक्टिम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी को ना फंडिंग होती है, ना एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है, कुछ भी नहीं होता। वो जब आते हैं आप कहां पे होती है, हमें तो कभी इख्तियार मिलता ही नहीं, हमें इख्तियार मिलता ही नहीं, इख्तियार मिल जाता है, इख्तियार मिलता ही नहीं हमें। सर कराची में मेयर आपका बन गया, वो जी जी बड़ी प्रॉब्लम है जी, उसको उतार दें जी, बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी वोट डाल के आए हैं, उसमें क्या क्या इशू किया है सर, मुझे आप बता दें सर। 193 वोट थे आपकी ऑपोजिशन के पास, जी जी, और आपके पास 163। तो वहां पे उस दिन वोटिंग नहीं हुई, मुझे आपसे वोटिंग पे सेटल की गई ना। सेटल कैसे हुई सर, किससे की सेटल? कोई सेटल नहीं हुई सर। मेरी बात सुने, अगर उनके नाज़िम उनको पीटीआई वालों को वोट ही नहीं देना चाहते थे, वो अगर उनको नहीं वोट देना चाहते तो इसमें हमारा क्या कसूर है? सबसे लार्जेस्ट पार्टी हम ही बने थे वहां पे। अगर आपको अभी ये भी हजम नहीं हो रहा तो उतार दें आप, हमें डाल दें जेलों में, खत्म कर दें सिस्टम को। आपने तो हमारी कई दफा गवर्नमेंट ने खत्म की है, डल रहे हैं आप देखते जाएं। नैब तरमीम का केस है, 80 केसेस हैं इसमें, मोस्टली जिनको 3 साल सजा के बाद आपने जेल में डाला है, तो 3 दिन के बाद आप मेन्यू जेल का ले आए थे जी, एग फ्राई, देसी मुर्गी, आप होटल में गए, देसी घी में मटन, देसी मुर्गा, आपने उनकी फरमाइशें पूरी की सर, लेकिन खाते किसी ने देखा नहीं। एक वॉशरूम तैयार करवाया स्पेशल किस्म का। सर ये क्या आपने देखा जाके? क्या प्रॉब्लम है अफनान साहब, आपने देखा जाके ये सब कुछ? क्या ये मेन्यू और ये हुआ नहीं है सर? नहीं बताते नहीं है, वो नहीं की प्रेस रिलीजेस है, ये गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज। सर मुझे बात करने दें प्लीज, बात कर लेते, बात हो रही है, आपका टाइम आएगा आप आएंगे जी, हमें तो टाइम पे ना हुकूमत करने थे। अपना साहब जल्दी थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप कीजिएगा। अब नैब करप्शन के केसेस आप जल्दी वाइंड अप नहीं कर सकते सर। पीपल्स पार्टी को वाइंड अप कोई नहीं करना चाहता, वरना जरूर वाइंड अप होती। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर एंड नाज़रीन, ब्रेक के बाद अफनान साहब से दोबारा बात करेंगे। बड़े जज्बाती नजर आ रहे हैं, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं नून लीग पर,
और हमारे साथ शाहिद महमूद भट्ट साहब भी मौजूद हैं. आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक नाज़रीन. और हम बात कर रहे थे नैब तरमीम केसेस. मुल्क में एक बार फिर एहतसाब का अमल शुरू हुआ जाता है, और जब एहतसाब का अमल होगा तो तमाम सियासी जमातों को तकलीफें होंगी. माफिया हैंडलर्स, खुद से माफियाज, और इस मुल्क के अंदर सब कुछ करने वाले यही सियासतदान हैं. जब बरसर इक़्तिदार होते हैं तो तमाम माफियाज, स्मगलर्स बरसर इक़्तिदार होते हैं और इनके साथ होते हैं, और ये उन्हें भरपूर मौका देते हैं, फ्री हैंड देते हैं कि जो दिल में आए चाहे करें. अब जब ये उतर गए हैं और फिर सिपा सलार साहब आ चुके हैं विद अ केन इन हिज हैंड, और वो 10 पॉइंट एजेंडे के ऊपर काम करते नजर आ रहे हैं, तो तकलीफें शुरू हो गई हैं. शहबाज शरीफ साहब आए और वापस चले गए, मरियम बीबी भी आई वापस चली गई, शायद मियां नवाज शरीफ साहब को लेने गए हैं, ना जाने क्या करने गए हैं, अभी तक कोई सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा. मुनीबुल हक साहब, बातें आपने सुनी है सर. आई स्टार्ट विद यू. यही पीपल्स पार्टी और यही नून लीग हैं, यही वो जमातें थी, एक दूसरे के बहन भाई थे. 16 माह के अंदर अपने केसेस खत्म किए, सब कुछ किया, फिर इक़्तिदार मिला, इक़्तिदार में आए, अवाम का बेड़ा गर्क हो गया और अब फिर से लड़ाई शुरू हो गई है. क्या हो रहा है सर? शुक्रिया बिलाल साहब. सबसे पहले मैं गुजारिश करूँ कि नून लीग ने गुज़श्ता 35 सालों में चौथी दफा इक़्तिदार एंजॉय किया है, और पीपल्स पार्टी ने गालिबन पिछले 30 साल में 3 दफा इक़्तिदार जो है वो एंजॉय किया है. टू कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट, मैं आपको बताऊं, गुजारिश करते रहूंगा, 23 सालों में 2 मरतबा जो नवाज शरीफ साहब हैं वो उस वक्त मुल्क से बाहर गए हैं जिस वक्त पहली दफा उनको सजा हो चुकी थी जी, और उनकी सजा जो है वो वेव ऑफ की गई, और वेव ऑफ करने के बाद वो गए, मुल्क से बाहर गए, और इस दफा फिर जिस वक्त वो जेल में थे वो किन कंडीशंस में बाहर गए हैं. मैं समझता हूँ कि सारी डील आनी चाहिए कि उनको किसने बाहर भिजवाया, जनरल बाजवा का क्या रोल था, जनरल फैज हमीद का क्या रोल था, क्या उनके बाकी प्लेटलेट्स इतने गिर गए थे. मुझे एक बात बताएं कि भुट्टो को तो फांसी हो जाती है, ये क्या वजह है कि पंजाब का लीडर 75 सालों में तो कोई हंग नहीं हुआ. अब देखना कि भुट्टो साहब को जानना चाहते हैं तो वो भी माफी मांग के ज़िया-उल-हक से जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तारीख के हाथों मरने की बजाय मैं जो है ज़िया-उल-हक के हाथों मरना पसंद, डिक्टेटर के हाथों जो है मरना जो है ज्यादा पसंद करूंगा. दैट वाज द टोन ऑफ अ पॉलिटिशियन. अब देखिए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इतने लंबे अरसे से वो, बल्कि उनकी फैमिली खुद कहती है कि हमने रणजीत सिंह का रिकॉर्ड तोड़ना है. जो रणजीत सिंह ने रूल किया था 40 साल तक, उनकी तो फैमिली में मशहूर है बात कि हमने तो रणजीत सिंह का रिकॉर्ड तोड़ना. अब बंदा पूछे कि रणजीत सिंह जो है वो कोई कभी जद्दा नहीं गया था, कभी लंदन नहीं गया था, कभी उसने डील नहीं की थी, तो मुझे आपके प्रोग्राम से ये पूछना है कि जनाब ये क्या वजह है कि जब भी नून लीग का कोई बड़ा वक्त आता है तो शरीफ फैमिली जो है वो सजा के बावजूद जो है वो कभी जद्दा चली जाती, कभी लंदन चली जाती. ये सहूलियत आपने किसी और सूबे के लीडर को दी? क्या आज तक किसी छोटे सूबे के लीडर को माफी मिली है जो नवाज शरीफ को मिली है? दोनों दफा जो है वो नवाज शरीफ को माफी दी गई है. अब नवाज शरीफ की जो मौजूदा जो करंट पोजीशन है, नवाज शरीफ इज अ सर्टिफाइड एब्सकॉन्डर, सबब याफ्ता मफरूर है और इश्तिहारी भी है. अल्लाह आपका भला करे. ठीक है. अब सिचुएशन ये है कि जब वो वापस आएंगे ता वक्त कि सुप्रीम कोर्ट उनको हिफाजती रिलीफ नहीं देती, वो सीधा जेल जाएंगे. अब नवाज शरीफ जब कोटला जेल में थे तो पूरी बैरक के लिए खाना आता था, एक नवाज शरीफ के लिए खाना नहीं आता. तो उस बैरक में जितने लोग थे वो सब लोग जो थे वो खाना खाते थे, और उनका जो खाना होता था वो आम और नाम आदमी जो है वो मिडिल क्लास का आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उनका कितना लाविश खाना होता है. अब सवाल ये है कि वो आके करेंगे क्या? जो पहले 3 अखबार में उन्होंने किया वही कुछ करना, या 16 माह में उनके भाई शहबाज शरीफ साहब ने किया वही उन्होंने करना है, या उन्होंने उनके पास एजेंडा क्या है, प्रोग्राम क्या है? मुल्क जो है वो कर्जों के बाल में जकड़ा हुआ है, फॉरेन कर्जे, मुल्क की सलामती दांव पे लगी हुई है. हमें कल के बच्चे तालिबान जो है वो आंखें दिखा रहे हैं. हिंदुस्तान जो है वो जी समिट करवाने के बाद एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर उभर रहा है. पाकिस्तान जो है वो खित्ते में एक निक्कू बन गया है. हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो कहीं नजर नहीं आती. आप मुझे बताइए, मुल्क के अंदर जो आम आदमी का जो जिंदा रहना वो दुश्वार हो गया है, और जो 16 माह की हुकूमत है इसमें कोई नून लीग जिम्मेदार नहीं है. हर वो शख्स जो पावर में एंजॉय कर रहा था किसी न किसी शक्ल में पूरा गुलदस्ता उसका जिम्मेदार है. तो अब ये पहले या तो ये है कि सब लोग माफी मांगे कि जनाब हम 16 माह में कोई रिलीफ नहीं दे सके. नहीं करें देखिए 16 माह में हुकूमत ने एक रिलीफ नहीं दिया. हाँ, सिवाय इसके अपने केसेस खत्म करवाए उन्होंने,
आपने केसेस खत्म करवाने के बाद जब प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए तो उसको ज्वाइंट सेशन बुलवा के उसको मंजूर करवा लिया गया। अब वो मामला जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया तो अब वो फिर आने वाली जहां पे आ गए। ठीक। अब सवाल ये कि 75 साल से ये कुछ ही होता रहेगा। आप अदारे बनाए मजबूती से जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें। जब तक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी मुल्क जो है पटरी पे नहीं आएगा। गड़बड़ मुल्क के बाहर नहीं है, गड़बड़ जो है मुल्क के अंदर है, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कंट्री। और ये कोई एक पार्टी करप्शन कोई एक पार्टी का मसला नहीं है, इट्स ए नेशनल वाइड मैनस। तो सिर्फ ये कर रहे हैं कि आप इलेक्शन अगर करवाएंगे तो पहले इलेक्शन को मुझे रिजल्ट को तस्लीम कौन करें। क्या जो इलेक्शन कमीशन की जो एलिजिबिलिटी है हर इलेक्शन के बाद वो सवालिया निशान बन जाती है। कहा जाता है कि जी कभी आरओस ने ये कर दिया, आरओस ने वो कर दिया। ये एहतसाब का अमल जो होता नजर आ रहा है मुनीब साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो डंडा चल रहा है और इस डंडे की जद में तमाम लोग आएंगे, स्पेशली अभी जो 80 केसेस के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग का मेजर पार्ट है इसके अंदर, यही दो पार्टीज थी जो बरसर इक़्तिदार थी। 16 माह में इन्होंने खूब इस मुल्क को लूटा और भरपूर आवाम के लिए जो झूठ बोल के आए थे कुछ भी ना कर सके, बल्कि बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क की मैशत का। पॉलिटिशियन नाम की चीज होती है, वो इक़्तिदार ना ही ले। मतलब देखिए एमक्यू ने बड़ी अकलमंदी की कि उन्होंने आगे कर दिया वो एक ऐसे फंसाया मुझे। ओहो शिवराज को रोटी को चोची नहीं कहते, वो 16 साल की नहीं वो रोटी को चोची नहीं कहते, या वो इतने गए गुजरे नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल चाहते थे, वो उन्होंने एंजॉय कर लिया है, ठीक है। और अब वो उनको जो है वो चस्का पड़ गया है प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल का। अब उनकी कोशिश ये होगी कि अब ये प्रोटोकॉल नून लीग के खिलाफ मैं चाहूंगा प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन दैट। जी ये बताएं कि क्या ये नैब ने हमने पहले जेलें नहीं काटी हैं सर। मरियम से लेके शबाज शीफ, नवाज शीफ, हमजा, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसफ, साद रफीक, कोई मुझे पॉलिटिकल हमारा ऐसा पॉलिटिकल सीनियर लीडर बता दे जिसने 1 साल से कम जो है मिनिमम मैं की बात कर रहा हूँ 1 साल से ज्यादा जेलें या केसेस में काटी हैं, करप्शन के केसेस में से देखे वो जो भी गई है वो सारी इन केसेस की वजह से गई है ना। ठीक। तो पहले भी कौम का वक्त जाया किया गया, कौम का वक्त जाया किया गया, कौम का पैसा जाया किया गया। उन केसेस को अगर उनमें कुछ था तो फिर अदालत उस वक्त इनको सजा मरियम साहिबा का एक मुझे डायलॉग आज भी याद है, खाता है तो लगाता भी है। अब उनका ये कहना कि नवाज शरीफ खाता है, इट मींस के फिर खाते थे वो। सिर्फ ऐसी बात बिल्कुल देखो मुझे मरियम साहिबा ने की है सर। मैं सिर्फ आप सारे आप मुझे ये बता दें, मरियम साहिबा को जुटला के पार्टी से ना निकल मुझे ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब के बगैर कोई एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट इस पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बता दे जो उस बंदे ने ना शुरू किया। ये बातें सर सारे हम करते हैं कि ये नहीं हुआ। मरीम साहब मेरी बात सुन लें। अब मैं अक्रॉस दी बोर्ड में ये कहता हूँ, मैं बीइंग एज ए पॉलिटिशियन भी और एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में ये जरूर कहूंगा कि इत्तेसाब बिल्कुल हो, लेकिन सिर्फ विक्टिमाइज हम पॉलिटिशियन क्यों बनते हैं? नहीं सर, क्रैकडाउन हो रहा है वो सिविलियंस का भी हो रहा है। यानी यहाँ पे जितने मनी एक्सचेंजर्स थे, जितने यहाँ पे स्मगलर्स थे, जितने यहाँ पे जिन्होंने बड़े अपने गोदाम भरे हुए थे, जखीरा किया हुआ था, सबके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है सर। मैं कहता हूँ ये देखे ये मुशर्रफ के दौर में भी यही हुआ क्या, उसका रिजल्ट क्या निकला बाद में। इसी तरह अब बाजवा साहब के वक्त में शुरू हो गया। अब उसके बाद बंदयाल साहब लास्ट में ये कह गए, जनाब बजाय आप इस मुल्क को आगे लेके चले, हम बार बार अपनी गाड़ी को पीछे लेके चले जाते हैं। नहीं जी, हमने फिर वहां से सफर शुरू करना है जहां से पहले हम कर चुके थे जी। सर इस वक्त में ये कहता हूँ ये एक पैरेलल सिस्टम साथ साथ रखे, इत्तेसाब का इंतजाम जो है वो बिल्कुल साथ रखे, लेकिन हमें इस वक्त जो सोचना ये है कि इस अवाम के लिए जिनके लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ाने का मकसद क्या आता है कि अवाम को हम रिलीफ देने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत बनाए। पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई है पाकिस्तान के ऊपर कि यार पाकिस्तान किस जगह पहुंच गया है, तो हमें अब इस मुश्किल से निकालने के लिए जो करप्शन का पैसा बाहर चला गया है, जो अरबों खरबों रुपए इस अवाम के गरीब के टैक्स के पैसे चोरी होकर बाहर गए हैं,
کیا انہیں معاف کر دینا چاہیے؟ سر میں اس کبھی دیکھیں 200 ارب ڈالر کیسز میں اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں، ان کا سامنا کریں آپ. سر میں آپ وزیر اعظم بن کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا کے آپ کی جماعت اپنے کیسز معاف کروا لیتی ہے، کلین چٹ لے لیتی ہے. یہ کوئی انصاف کا پیمانہ ہے سر؟ چٹھا صاحب کون کرواتا ہے؟ کس نے کروایا؟ مجھے ایک شہباز شریف صاحب نے کروایا. کس سے کروائے ہیں سر جتنے آپ کے سر گواہ کس سے کروائے تھے، ہیں؟ جتنے گواہان تھے جو ان کے خلاف تھے، وہ بیچارے حادثاتی موت سے مر گئے. دیکھیں اس میں رضوان صاحب فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، جو مخالف لوگ تھے دنیا سے چلے گئے. عدالت نے فیصلہ کرنا تھا سر. دیتے تھے، سر ان کو بھی دیکھیں مار دیا ایک گیا. ہوتا ہے الزام لگانا، ایک ہوتا ہے پروف کرنا. اپنے صاحب ایک سیکنڈ مجھے اس کو کمپلیٹ کر لینے دیں. سر دیکھیں ایک ہوتا ہے الزام لگنا، ایک ہوتا ہے جی آپ ود پروف اس کو ثابت کر دیں. اب اتنا ٹائم ملا، اتنا وقت ملا، سب کو ملا کہ یار ان کو 2 سال ہم نے جیلوں میں رکھا، تو کیا کوئی ان کی ریکوری ہوئی؟ کیا کوئی ثبوت ملا؟ کوئی ثبوت نہیں ملا. صرف اس لیے میں یہ کہتا ہوں. لیکن آج باتیں ثابت بھی ہو گئی ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب جو تھے، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان سے رابطے میں تھے، وہ آپ لوگوں کو ہر طرح سے سپورٹ کرنے والے، آپ کو سارا ریلیف دلوانے والے جنرل باجوہ صاحب. نہیں نیور خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں 19 اپریل 2019 میں ہم سے رابطہ ہو چکا تھا. نہیں ریلیف. سر دیکھیں وہ ایسی بات نہیں ہے جو دیکھیں سر، جب بندہ جب ان پاور ہوتا ہے، یہ حکومت ہوتی ہے، تمام ادارے میں میرا ایک لاسٹ میسج یہ ہے کہ تمام ادارے جو ہیں سر، اس میں آرمی ہے، اس میں ہماری جوڈیشری ہے، اس میں ہماری عدلیہ جو بھی ہیں، اور ہماری جو پولیٹیشن، یہ تمام جو اپنے اپنے ڈومین میں رہیں، اور ان سب کا کوارڈینیشن ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اچھا ان کے ساتھ ریلیشن ہے تو پھر بھی پرابلم آ رہا ہے. اگر ہمارا اچھا ریلیشن نہیں ہے آپس میں تو تب بھی ملک کے لیے نقصان ہو رہا ہے. اس لیے سر یہ ہے کہ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے اب ان باتوں سے ہمیں نکلنا چاہیے کہ لائک مائنڈڈ میرا وہ چیف جسٹس ہے، وہ میرا لائک مائنڈڈ میرا آرمی چیف ہے. اکراس دا بورڈ ہمیں پاکستان کو دیکھنا پڑے گا، اور ان چیزوں کا جو ہم ماضی میں غلطیاں کر چکے ہیں، ان سے سبق سیکھ کے میاں نواز شریف صاحب کو میں یہی جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطیاں کر دی. اب دیکھو انہوں نے وہاں سے لندن بیٹھ کے بات کی کہ یار G20 جو اب انڈیا کا رہا ہے، یہ تو ہم کرنا چاہتے تھے، یہ ہمارے پلان تھے. 90 میں انہوں نے جو اپنا اکنامک کا دیا تھا کوریڈور پروگرام، وہ انڈیا ہمیں فالو کرتا تھا. اس وقت 90 کا آپ سٹارٹ کر لیں کہ انڈیا فالو کرتا تھا پاکستان کو، جب نواز شریف پرائم منسٹر بنا جی. تو اب مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو، میں کہتا ہوں احتساب کا سسٹم چلتا رہے، یہ سسٹم کنٹینیوس ہے، اس کو بند نہیں ہونا چاہیے. فوراً فیصلے ہو، لیکن فیصلے اس کو یہی میں کہتا ہوں، لیکن اس کا فوری علاج سزا فوری طور پہ کرے، میرے پہ تو آپ نے اور عوام کو ریکوری چاہیے، عوام کو پیسہ چاہیے، ریکوری چاہیے، فوراً سے احتساب ہونا چاہیے، اور احتساب کی عمل میں جو بھی آئے اس کو فوراً سزا ملنی چاہیے اکراس دا بورڈ. منیب صاحب ویلکم ٹو یو. افنان صاحب، جنوری کے آخر میں الیکشن کمیشن نے الیکشنز کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا اس بات کو. کیا ہوا سر؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ قانون کی بات، رول آف لا کی بات کریں، تو رول آف لا میں اب آپ بھول گئے ہیں بات، اب آپ ڈنڈے کے پیچھے چلے گئے ہیں. 90 ڈیز کی بات ہے نا، تو 90 ڈیز میں کروائیں. ہم تو کہہ رہے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں ڈنڈا چل گیا، یہ ہو گیا. نیب کی آپ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. نیب کس لیے بنی تھی؟ پیٹریاٹ بنائی تھی اس نے 2002 میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں، تو اس پہ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے جو 10-10 12 سال جیلوں میں ضائع کیے ہیں، وہ کس نے کیے ہیں؟ اس کا حساب کون دے گا؟ سر آپ چاہتے ہیں 90 روز میں انتخابات ہوں یا ہوں ہی نہ اس کے بعد؟ نہیں جی، ہم کہتے ہیں ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک اس کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، کبھی بھی نہیں کہا انتخابات نہ ہوں. پھر تو ہم تو کہتے ہیں انتخابات ہوں، رول آف لا کے ہیں جی. کہتے ہیں بتائیں پہ الیکشن پہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہونے پیپلز پارٹی مسترد کر رہی ہے سر الیکشن کمیشن. سر الیکشن کمیشن نے آگے جنوری میں کو لے گئے، جو اس کی ڈیٹ بنتی ہے نومبر میں، وہ اس میں کروائیں الیکشن. کیوں سر شکر کر رہے ہیں اگر جنوری میں بھی کروا رہا ہے تو الیکشنز تو ہونے چاہیے. نہیں، کیوں آپ آگے لے کے جا رہے ہیں؟ جنوری میں آپ اور کوئی بات سنا دیں گے، ابھی تو آپ ڈنڈا چلا رہے ہیں. احتساب کی عمل آپ ڈنڈے کی وجہ چھوٹا چلا دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے احتساب کی عمل میں پیپلز پارٹی کو کوئی تکلیف ہوگی یا نہیں؟ ہمیں کیا تکلیف ہونی ہے؟ ہمارا تو احتساب ہو رہا ہے، 77 کے بعد سے احتساب ہو رہا ہے، ہمیں کیا تکلیف ہونی ہے؟ آج تک آپ نے کیا ثابت کی ہے ہمارے پہ؟ ہم نے جو ترقیاں دی ہیں وہ ہمارے سے زیادہ. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہو گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ترقی کتنی کی ہوئی ہے؟ آپ کون سے دور کی بات کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے دور میں جو 2008 سے سب سن لیں نا، 2008 سے 13 کی آپ کی بات کر رہے ہیں، تب 80 روپے کا پیٹرول تھا، 90 روپے کا ڈالر تھا، 2 روپے کی روٹی تھی، 3 روپے کا بجلی کا یونٹ تھا،
صحیح ریکارڈ کی باتیں آپ ہنس رہے ہیں سر 2 روپے کے سر شہباز شریف کو تو بنانے والا اللہ کے بعد اللہ کے بعد آصف علی زرداری ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے تبھی تو ان کی کلاس ہو رہی ہے لندن میں سر 26 بلین ڈالر ریزرو ہم نے چھوڑے سر 26 ملین ڈالر ریزرو چھوڑے ہم نے 250% تنخواہ میں اضافہ کیا ہم نے ٹھیک ہے 18ویں ترمیم کی سی پیک ایران گیس پائپ لائن اپنا گلگت بلتستان صوبہ خیبر پختونخوا کو نام تھرڈ کول پروجیکٹ اب بجلی کی بات کر رہے تھے نا کہ ہم نے میگا پروجیکٹ تھرڈ کول پروجیکٹ اس بیس پہ میں آپ کی بات میں تو نہیں بولا نا نہیں سر وہ آپ کو لے آئیں گے وہ لے آئیں گے آپ کے ساتھ آپ کو لے آئیں گے اوکے پلیز آپ اپنا سے بات پوری کریں جی جی سر اب بات سنیں نا آپ میگا پروجیکٹ اب آپ سنتے جائیں نا اب جو ہم نے تھرڈ کول پروجیکٹ فرینڈز آف پاکستان ٹھیک ہے جی تنظیم درجنوں یونیورسٹیاں گوادر چشمہ 5 بیسک سپورٹ پروگرام سے سن لیں ابھی لمبی لسٹ ہے سر لمبی لسٹ ہے ان کو نظر نہیں آتا ہم نے موٹر وے نہیں بنائی کمیشن والی اچھا ہم نے موٹر وے نہیں بنائی سندھ میں جتنا ہم نے ہاں جی وہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایورگرین ڈپارٹمنٹ موٹر وے سے بنے تھے سر ریکارڈ کی باتیں نا آپ ہمارے ترقیات سے سنیں نا ہم نے جو کی ہیں 50 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا پروگرام آئے کیا کیا میں آپ کو بتاؤں ہیلتھ سیکٹر میں کتنا ہم نے کام کیا ہے جی جی کیے ایبسولوٹ کے کیے ہم نے تو کیے آپ کو لے آئیں گے جناب آپ کوئی مسئلہ نہیں آپ آ جائیں گے آپ پاکستان پیپلز پارٹی از کمنگ بیک ان پنجاب سر ہر کسی کی جماعت کہہ رہی ہے ہم واپس آ رہے ہیں سر آپ کو ٹائم دے دیا ٹائم ہمیں کہا دیا میں تو ٹائم لینا ہے سر آپ ٹائم لیں گے جو دینا جن سے لینا ہے وہ آپ کو ٹائم دینا نہیں چاہتے منیب صاحب کرنے کی بجائے ہمیں مسئلہ کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر چیزوں چلنے کی بجائے دیکھیے ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے ملک کو کیسے لے کے چلیں رائٹ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے تب تک ملک میں جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے یہ چلتا رہے دیکھیے آپ الیکشن کرانا ایک اور بات ہے اس کے بعد اقتدار ہینڈ اوور ہونا ہوتا ہے اور اس کے بعد نئی حکومت نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے یہ 3 مرحلے ہوتے ہیں پاکستان میں اول تو الیکشن نہیں ہوتے اگر الیکشن ہو جائے ان کو رزلٹ تسلیم نہیں کیے جاتے رزلٹ تسلیم ہو جائے تو پاور مینیپولیشن ہوتی ہے ہمیشہ پاور مینیپولیٹ ہوئی ہے کس کے خلاف ہوئی ہے کس کے خلاف نہیں ہوئی ہے لیکن ہاں پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ ہوئی ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیے مجھے ایک بات آپ کی بات کرنا اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جس وقت آپ نے الیکشن کروائے ہیں آپ کے ہاں سارے اداروں پر سوالیہ نشان ہیں مطلب جو پارٹی الیکشن آ جاتی وہ کہتی ہم نہیں مانتی 2013 میں الیکشن ہوئے تحریک انصاف نے دھرنا دیا 2014 میں دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس وقت بھی ہم نے تحریک انصاف کے لوگوں کو کہا دوستوں کو کہا کہ بھائی آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے اپنا رول پلے کریں بہیو لائک اے پالیٹیشین بیکم لائک اے پالیٹیشین پر انہوں کو وہ شاید کسی اشارے پہ چل رہے تھے اوکے دھرنے کے نتیجے میں کیا ہوا دھرنے کے نتیجے میں نواز شریف حکومت کمزور ہوئی اس وقت جس وقت وہ ابھی آئی تھی اس کے بعد اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا 2018 میں جب تحریک انصاف آئی تو تحریک انصاف کے خلاف اسی سازشیں ہوئی. سر یہ اسی پیپلز پارٹی نے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا ہے یہ قصوروار نہیں ہے آصف علی زرداری صاحب 16 ماہ کی تباہی کے ذمہ دار 16 ماہ کی تباہی کے منیب صاحب سے کیا میں نے پلیز ویٹ ہیٹ آپ ہمیں کر رہے ہیں سوال ان سے کیا آپ ویٹ کیجیے گا. دیکھیے بلال صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ شہباز شریف کو سوچنا چاہیے تھا کہ کیا 16 مہینے کے اقتدار میں کون سا چمتکار دکھا دیں گے کون سی گدر سنگھی ہے ان کے پاس. دیکھیے انہوں نے بنایا اگر وہ سپورٹ دے تو وہ نہیں بن سکتے سمپل سی بات ہے. جو شہباز شریف کے پاس یہ جو مینڈیٹ تھا یہ سپلٹ مینڈیٹ تھا 2018 کا مینڈیٹ تھا سپلٹ مینڈیٹ تھا. عمران خان کی تو حکومت ہی نہیں بنتی تھی. عمران خان کی جس طرح حکومت بنائی گئی ہے وہ ایک سیدھا آرٹیکل 6 کا کیس ہے سمپل کہ ریاستی ادارے انوالو ہو گئے سارے ان کی حکومت بنائی گئی 2018 کے الیکشن میں ہمیشہ ہوئے رائٹ. میں یہ بہیو لائک اے پالیٹیشین ان کو گورننس نہیں آتی تھی عمران خان کو
थोड़ी सी बेहतर आती है, थोड़ी सी बेहतर आती है, देखिए थोड़ी सी बेहतर आती है। देखिए बात ये है कि पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड पार्टी है। पीपल्स पार्टी में सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी है। पीपल्स पार्टी नहीं, एहतसाब में सबसे ज्यादा एहतसाब पीपल्स पार्टी का होना है। जिसके पास ज्यादा जिम्मेदारी होगी उसके पास उसका हिसाब होगा, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि जिसका जितना मैंडेट है उसका उसी के मुताबिक हिसाब होना चाहिए। अब हमें आगे देखना है, हमें एक दूसरे पर कीचड़ नहीं डालना। अब मुल्क के अंदर जो इलेक्शन होने हैं, पहले तो बैठ के आप इलेक्शन जो रिफॉर्म्स हैं वो तय करें। सारी पार्टी नहीं, कौन तय करेगा इलेक्शन रिफॉर्म्स? नहीं, इलेक्शन कमीशन बुला सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर्स है। किसको बोला इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन सारी पार्टियों को तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला सकते हैं। नहीं, देखिए बात ये है, हर पार्टी की जो लीडरशिप है, नहीं पार्टी के अंदर नहीं, पार्टी के अंदर लेस होती है, फर्स्ट लीडरशिप होती है, सेकंड लीडरशिप होती है, लीडरशिप जेल में मेरा ख्याल है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब तरीके इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है ये इलेक्शन फॉर द मोमेंट मुझे नजर नहीं आया। ये जो इलेक्शन कमीशन ने जनवरी की डेट दे दी है, क्या होगा? देखिए बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का रंग कर ली है, वो दिसंबर में कर लेंगे कहते हैं। इतराज़ात भी होने हैं, कर रहे हैं, और नवंबर तक जो है ना वो आपने यानी स्टार्ट ऑफ दिसंबर वो कहते हैं हमारा हल्का बंदियों वाला मामला कंप्लीट होगा। जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जब इलेक्शन के अंदर ऐसी कोई रिफॉर्म आई है कि पैसे के जिस तरह अरबों रुपए का इलेक्शन हो गया है, इवन एमपीए का इलेक्शन करोड़ों रुपए पे चला गया। भट्ट साहब ठीक है ना जी, तो अब आप वो फिर स्प्लिट मैंडेट आएगा, तो अगली गवर्नमेंट फिर कमीशन बनेगी और यही लोग फिर इकट्ठे हो गए। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? यही लोग कह रहे हैं जी जी, कैमरामैन भी मेरे खिलाफ सर, आप वन अगेंस्ट ऑल ऑफ द कंट्री है। नहीं, ठीक है ना, अवाम की जंग लड़नी है ना, हमने मीडिया के साथ भी जंग लड़नी है, क्योंकि मीडिया ने अवाम की बात नहीं करनी, आपने हमारी बात ही नहीं करनी सर, आपने वो बातें करनी है। आपकी जंग का वक्त खत्म हो गया। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए मैं सिंपल ये कह आपका वाइंड अप करते करते टाइम गुजर जाएगा मनीष साहब। कह रहा हूँ कि सारी पार्टियां जो है वो एक जबरदस्त है कि जनाब में इलेक्शन आएंगे उसके रिजल्ट को हम तस्लीम करेंगे और जो जिसका मैंडेट जहां होगा उसको हमने ना मानते हुए रिजल्ट के ऊपर हमने डीपी से लेके भुट्टो साहब से लेके जरदारी तक, जय साहब तक, हमने ना मानते हुए भी तो ये बदानी होती है, लेकिन हमने सिस्टम को डील करने की बात नहीं की, हमने धरने नहीं दिए, हमारे साथ हमेशा जाती है। आप कहते लॉन्ग मार्च किया था, नहीं किया लॉन्ग मार्च में, महंगाई मुकाओ मार्च, महंगाई हमने वोटों से किस सिस्टम साहब कहती हैं कि हुकूमत मैंने गिराई, तो क्या वोटों से गिराई है? धक्का मार के तो नहीं गिराई ना, वोटों से गिराई है ना। आपको डंडे के दौर में इकट्ठा किया गया था, जब डंडा पीछे से हटा है तो बात खत्म हो गई। देखिए वोट आपने जबरदस्ती की किया था, जहाज उठता जहाज नीचे उतरता, वो आप भूल गए? नहीं, आप भूल गए कि वोट की पावर से आप पार्लियामेंट में चेंज ला सकते हैं। हमने ये तो बहुत शुक्रिया मेरे तमाम गेस्ट का, थैंक यू सो मच। शाहिद महमूद भट्ट साहब आपका, अफनान साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुनीबुल हक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन आप सबका बहुत देखने का बहुत शुक्रिया। इस टाइम एहतसाब का अमल जारी है, तकलीफें हो रही हैं तमाम सियासतदानों को भी, ब्यूरोक्रेट्स को भी, तमाम सियासी जमातों को। अच्छा है होना चाहिए, सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आप सबको देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।